کو ब्रेकिंग न्यूज़ दें कि ट्रंप के कत्ल की मनसूबाबंदी अमरीकी अदालत ने पाकिस्तानी शहरी पर फर्द जुर्म आयद कर दिया है। अमरीकी महकमा इंसाफ ने 46 साल के आसिफ मर्चेंट पर फर्द जुर्म आयद किया। अमरीकी मीडिया की जानिब से बताया जा रहा है आसिफ मर्चेंट के ईरानी हुकूमत के साथ भी मुबैना राबते थे। ट्रंप पर हाल ही में होने वाले हमले से आसिफ मर्चेंट का कोई ताल्लुक नहीं, अलबत्ता आसिफ मर्चेंट पर अगस्त या सितंबर में ट्रंप और दीगर ओहदेदारों के कत्ल के मंसूबे का इल्ज़ाम है। आसिफ मर्चेंट को 12 जुलाई को अमेरिका छोड़ने की तैयारी करते हुए गिरफ्तार किया गया और आज न्यूयॉर्क की अदालत ने पाकिस्तानी शहरी आसिफ मर्चेंट पर फर्द जुर्म आयद की है। आपको बताएं कि ट्रंप के कत्ल की मंसूबाबंदी और अमेरिका की अदालत में पाकिस्तानी शहरी पर फर्द जुर्म आयद। अमरीकी महकमा इंसाफ ने 40 साल के आसिफ मर्चेंट पर फर्द जुर्म आयद की है। आसिफ मर्चेंट के ईरानी हुकूमत के साथ भी मुबैना राब्ते थे। ट्रंप हर हाल ही में होने वाले हमले से आसिफ मर्चेंट का ताल्लुक नहीं। आसिफ मर्चेंट पर अगस्त या सितंबर में ट्रंप दीगर ओहदेदारों के कत्ल का मंसूबे का इल्जाम है। आसिफ मर्चेंट को 12 जुलाई को अमेरिका छोड़ने की तैयारी करते हुए गिरफ्तार किया गया है। ट्रंप के कत्ल की मंसूबाबंदी अमेरिका की अदालत में पाकिस्तानी शहरी पर फर्द जुर्म आयद। अमरीकी मीडिया की जानिब से दावा किया जा रहा है कि अमरीकी महकमा इंसाफ ने 46 साल के आसिफ मर्चेंट पर फर्द जुर्म आयद की है। आसिफ मर्चेंट के ईरानी हुकूमत के साथ भी मुबैना राबते थे। बताया जा रहा है अमरीकी मीडिया की जानिब से दावा किया जा रहा है कि ट्रंप पर हाल ही में होने वाले हमले से आसिफ मर्चेंट का कोई ताल्लुक नहीं, अलबत्ता आसिफ मर्चेंट पर अगस्त या सितंबर में ट्रंप और दीगर ओहदेदारों के कत्ल के मंसूबे का इल्ज़ाम है और उन्हें 12 जुलाई को अमेरिका छोड़ने की तैयारी करते हुए गिरफ्तार किया गया। जहांजेब अली हमारे साथ हैं, उनसे मज़ीद तफसील जान लेते हैं। जहांजेब, अपडेट कीजिए। जी देखिए, अमरीकी महकमा इंसाफ ने फर्द जुर्म आयद की है एक पाकिस्तानी शहरी के ऊपर, आसिफ मर्चेंट उनका नाम बताया जा रहा है। और आसिफ मर्चेंट ने जो है अमेरिका में सियासतदानों के कत्ल की मंसूबाबंदी की और उन्होंने एक किराए के कातिल को जो है उससे राब्ता किया और उस किराए के कातिल को उन्होंने 3 मिशन बताए। एक तो ये कि एक शख्स के घर से एक USB चोरी करनी है जो कि कंप्यूटर में कोई बहुत अहम डाटा था। दूसरा उन्होंने कहा कि जो अमेरिका में सियासी जलसे होते हैं वहां पर कुछ मुजाहरे करवाने हैं अमेरिका मुखालिफ। तीसरा उन्होंने कहा कि कुछ सियासतदानों को कत्ल करवाना है। इसके बाद हुआ ये कि जो किराए का कातिल जो जिससे आसिफ मर्चेंट का राब्ता हुआ वो बेसिकली अमेरिकी इंटेलिजेंस इदारों का अहलकार था, उन्हीं का जासूस था और उससे उनकी कई मुलाकातें हुई और तकरीबन $5000 की जो है पेश की रकम भी जो है आसिफ मर्चेंट ने, जिसको वो किराए का कातिल समझ रहे थे, अमेरिकी इंटेलिजेंस के इदारों को उन्होंने दी। अब मामला ये है कि इसमें जो फर्द जुर्म आयद की गई है इसमें ट्रंप कहा गया है कि ट्रंप के कत्ल की मनसूबाबंदी में आसिफ मर्चेंट की कोई डायरेक्ट इन्वॉल्वमेंट नहीं है, लेकिन चूंकि उन्होंने अमेरिका के अंदर बड़े बड़े सियासतदानों को जो है कत्ल करने की बात की और उनको निशाना बनाने की बात की और ये वही दिन है जिन दिनों ट्रंप पर हमला भी हुआ। इस फर्द जुर्म में यह भी कहा गया है कि आसिफ मर्चेंट के बीवी बच्चे पाकिस्तान में हैं, कराची में हैं, जबकि इनकी एक और बीवी और बच्चे वो ईरान में हैं। फर्द जुर्म में अमेरिकी महकमा इंसाफ ने यह भी कहा है कि आसिफ मर्चेंट के ईरान से भी करीबी ताल्लुकात हैं और मुबैना तौर पर ये जो यहाँ पर असैसिनेशन की बात की जा रही थी, मर्डर्स की बात की जा रही थी, कत्ल का जो मंसूबा बनाया जा रहा था, इसमें ईरान भी मुलविस हो सकता है। आपको बता दूं कि अमेरिकी महकमा इंसाफ के इन्वेस्टिगेटर्स ने अपनी रिपोर्ट में ये कहा है कि आसिफ मर्चेंट इस वक्त अमेरिकी तहकीकाती इदारों से ताउन कर रहा है और जो भी मामलात उसके थे और किसने उसको इस साजिश पे जो है रजामंद किया और किसके एमा के ऊपर जो है उसने यहाँ पर किराए के कातिल जो है उनसे राब्ता किया, इन सब इन्वेस्टिगेशंस के अंदर जो है आसिफ मर्चेंट इन्वेस्टिगेटर्स के साथ जो है मुकम्मल ताउन कर रहा है और जो फर्द जुर्म जो है अमेरिकी महकमा इंसाफ ने आयद कर दी है। और आपको बता दूं कि ये सब मीटिंग्स करने के बाद 12 जुलाई को जो है न्यूयॉर्क से वापस पाकिस्तान रवाना हो रहे थे, लेकिन इनको JFK एयरपोर्ट से जो है गिरफ्तार कर लिया गया था। आपको फिर बता दूं कि इस महकमा इंसाफ ने अपने इस रिपोर्ट में इन्वेस्टिगेटर्स ने भी कहा है कि आसिफ मर्चेंट का ट्रंप के ऊपर जो कातलाना हमला हुआ है उस पर डायरेक्टली कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं है, लेकिन जिस तरीके से उन्होंने यहाँ पर किराए के कातिल को जो है हायर किया और उससे सियासतदानों कत्ल की मनसूबाबंदी बनाई, उससे कहीं ना कहीं इस चीज का कनेक्शन मिलता है कि
ट्रम्प पर भी शायद जो कातलाना हमला हुआ उसमें भी ये मुलविस हो सकते हैं। और ईरान का भी नाम इसमें लिया गया है कि आसिफ मर्चेंट ना सिर्फ पाकिस्तान बल्कि ईरान से भी उनका गहरा ताल्लुक है। उनके कुछ बीवी बच्चे ईरान में भी हैं और एक बीवी बच्चे कराची पाकिस्तान में भी हैं, और पाकिस्तान वापस जाते हुए उन्हें न्यूयॉर्क के JFK एयरपोर्ट से गिरफ्तार किया गया था। बहुत बड़ी खबर है और बहुत अफसोसनाक खबर भी है। ठीक है। अच्छा जहां से जिस तरीके से आपने ओवरऑल ये बात की है, तो हालिया हमले से इसका कोई ताल्लुक नहीं बताया जा रहा है, लेकिन इस तरह से कहा जा रहा है कि ट्रंप के कत्ल की मंसूबाबंदी अमेरिका की अदालत में इस पाकिस्तानी शहरी पर फर्द जुर्म आयद की गई है। तो जरा सा इसको क्लियर कीजिएगा। देखिए, फर्द जुर्म आयद ये की गई है कि आसिफ मर्चेंट जो हैं वो अमेरिका में सियासतदानों को कत्ल करने की मंसूबाबंदी कर रहे थे, सीनियर सियासतदानों को और अहम कुछ ऑफिशल्स को। लेकिन इसमें ट्रंप का नाम बिल्कुल भी नहीं है इस फर्द जुर्म के अंदर। लेकिन जो अमेरिकी मीडिया है वो इन्वेस्टिगेटर्स को जो है उनको कोट करके और ज़राए को कोट करके ये कह रहा है कि इस तरह का ताल्लुक हो सकता है कि आसिफ मर्चेंट ट्रंप पर भी जो है वो हमले में मुलविस हो सकते हैं। क्योंकि जब ट्रंप पर हमला हुआ उसके बाद ईरान के हवाले से बातचीत की जा रही थी कि ईरान जो है वो इस हमले में मुलविस हो सकता है, लेकिन उसके किसी किस्म के कोई सबूत नहीं मिले थे। और अब जब आसिफ मर्चेंट को जब गिरफ्तार किया गया है और उसके ईरान से भी ताल्लुकात सामने आए हैं, उसने कबूल भी किया है अपने इकबालिया बयान के अंदर कि वो ईरान से भी। अच्छा, लेकिन इसमें जाजेब लेकिन ट्रंप के ऊपर हमले का कोई उससे डायरेक्ट ताल्लुक कोई भी नहीं है। ये अमेरिकी महकमा इंसाफ ने अपनी रिपोर्ट में बड़ा। अच्छा, दो चीजें इसमें इसकी टाइमलाइन को ड्रॉ कर लेते हैं। एक जुलाई के वस्त में ट्रंप पर पेंसिल्वेनिया में हमला हुआ, जो अमरीकी शहरी था जिसके घर से भी बारूदी मवाद बरामद हुआ, वो एक अलग वाक़या है और इससे इस आसिफ मर्चेंट को लिंक नहीं किया जा रहा, और ये खबर में कहीं ज़ेली सत्रों में लिखा हुआ भी है। लेकिन बुनियादी तौर पर जो इस खबर की बुनत है उसमें ये कहा जा रहा है कि एक हमला जो पेंसिल्वेनिया में वो उससे ताल्लुक नहीं है, लेकिन हमले की मंसूबाबंदी और ट्रंप पर होने वाले हमले में पाकिस्तानी शहरी पर फर्द जुर्म आयद कर दी गई। तो ये एक बड़ा मिक्सअप है यहाँ पर, आप इसको किस तरह देख रहे हैं? देखिए, अमेरिकी महकमा इंसाफ का जो स्टेटमेंट आई है उसमें ऐसी कोई बात नहीं लिखी हुई। ये अमेरिकी मीडिया जो है वो अब आगे पीछे सोर्सेज से बात करके, और जैसा होता है जब इस तरह की खबर आती है उसमें कई खबरें बाहर निकलना शुरू हो जाती हैं। लेकिन जो अमेरिकी महकमा इंसाफ का जो ऑफिशियल जो स्टेटमेंट है उसमें इस चीज का बड़े वाज़ेह तौर पर लिखा गया है कि ट्रंप पर कत्ल की मंसूबाबंदी जो की गई थी उस पर इस पाकिस्तानी शहरी का आसिफ मर्चेंट का जो है वो डायरेक्ट कोई लिंक नहीं है। अलबत्ता ये उसमें जरूर कहा गया है कि जिन ठीक है जाज़ेब अली आप हमारे साथ मौजूद। एक ऐसे वक्त में कि जब इलेक्शन कैंपेन चल रही है, पेंसिल्वेनिया में एक अटैक होता है, फिर खबर की जो लैंग्वेज है वो ये बताती है कि हमले की मंसूबा बंदी, अब वो पेंसिल्वेनिया और अगस्त और सितंबर के वाक़यात को अलग नहीं करती, तो पूरी पाकिस्तानी कम्युनिटी जो इस वक्त अमेरिका में मौजूद है उसको वल्नरेबल कर दिया गया है। एक ऐसे वक्त में कि जब इसराइल और ईरान के मामलात भी हैं, तो इस पूरी खबर को सिर्फ एक इंडिविजुअल खबर देखा जाए या ये पूरा एक एक्ट है, सेटअप है? ये एक बड़ी ज्यादती है और अनफेयर भी है कि आप अभी एक हाफ हार्टेड खबर है, इसको भी कोई ऑथेंटिकेशन भी नहीं है, और आपने नाम इस तरीके से शो करें कि सब कुछ ये पाकिस्तानी जो है आसिफ मर्चेंट ने किया है, और कि वो इवन उनका मीडिया कह रहा है जी कि अभी इसके खिलाफ कोई सबूत नहीं है, और वो अगर ईरान से उसकी सोच थी आप उसके ऊपर इल्जाम लगा रहे हैं। मेरे ख्याल में अल्टीमेटली जब ये अभी इन्वेस्टिगेशन होगी, ये तो प्री मैच्योर के वहाँ के मीडिया और उसके बाद इंडियन की जो इन्फ्लुएंस है वो कोशिश पाकिस्तान का बेसिकली दे वांट इज गुड नहीं पाकिस्तान के लिए। हालांकि वो ये करें वो इंटेलिजेंस के लिए काम करता था, पर इससे कोई आप ऑथेंटिकेट नहीं हो सकती। लेकिन खबर खजाने का देखें जिस तरीके से दिखाई गई है, दैट इज वन वेरी अनफेयर कि आपने पाकिस्तानी ओरिजिन के बंदे को आसिफ मर्चेंट को इस तरीके से दिखा रहे हैं। ये सब कुछ इसका किया प्रूफ हो गया है, अब इसको फर्द जुर्म लगा दी गई है और इसका केस चलेगा। दैट इज द डिफरेंस ये जिसकी खबरें चलाई जाती हैं, और अमेरिकन गवर्नमेंट को इसके ऊपर वेरी सेंसिटिव थिंग, इससे वहाँ पाकिस्तान कम्युनिटी के ऊपर भी बड़ा असर पड़ेगा, इसलिए ऐसी खबर को सोच समझ के लगाना चाहिए। अच्छा, इसमें ब्रिगेडियर साहब यकीनी तौर पर इस वक्त जो अगर आप वेस्ट को देखें तो बरतानिया में इस वक्त जो टेंशन्स हैं वो यकीनी तौर पर एक तरफ फिर ट्रंप का जो अपना इलेक्शन बिल्डअप होता है उसमें बड़े वो क्लियर होते हैं इमिग्रेंट्स को लेकर, फिर मुस्लिम कम्युनिटीज़ को लेकर, फिर मैक्सिको को लेकर। तो इस सारी सूरत हाल को भी ये एक इंडिविजुअल एक्ट या एक खबर नहीं है, इसमें सिर्फ पाकिस्तानी कम्युनिटी नहीं है बल्कि USA में मौजूद तमाम जो मुस्लिम कम्युनिटी है, आप इसे उस तरफ भी टारगेटेड देखते हैं?
یہی میں بات کر رہا ہوں کہ کسی کا ٹارگیٹ کو ایک مسلم کمیونٹی، پاکستانی کمیونٹی خاص کر دے، اور پھر انڈین جو امریکن، اور یہ ہائپ ٹرمپ کی ہائپ میں اضافہ کرتا ہے. یہ بالکل اس میں اضافہ کرتا ہے، اور اس کے لیے یہ بھی سیکنڈ کرتا ہے کہ وہ اس طرح سے شو کر رہے ہیں جیسے سب کچھ اس نے کیا. تو امریکن میڈیا جو ہے وہ کہہ رہا ہے کہ اس کے کوئی ایسے ثبوت کوئی بھی نہیں ہے، ابھی کوئی ایسی خاص بات نہیں ہے. تو آپ پہلے اپنی پوری انکوائری کریں، ڈیٹیل معلوم کریں. ایک سیریس افیکٹ پاکستان ریزیڈنٹ کمیونٹی جو وہاں پر امریکہ میں رہتی ہے، اس نے میرے خیال میں یہ بہت پری میچور کر دیا. اگر بعد میں وہ یہ سوچ سکتا تھا، اس نے جو کہتا ہوں کسی کے لیے بات کی تھی، اب کس کا نام کیا یہ بھی کوئی نہیں ہے، اور وہ اجرتی قاتل رابطہ کیا تھا یہ بھی کوئی کنفرم نہیں کرتی ہے. اس لیے میرے خیال میں امریکی میڈیا کہہ رہا ہے کہ یہ کوئی ایسا کام کوئی ایسا امپورٹنٹ نہیں ہے. تو یہ ایسے موقع پہ امیچور یا پری میچور خبر شائع کر دینا ایک سیریس افیکٹ میں پاکستان کمیونٹی لیونگ ان امریکہ اینڈ آلسو پاکستان کے تعلقات پہ بہت زیادہ فرق ہے. اچھا، اس میں بریگیڈیئر صاحب ہم عموماً یو ایس کے جو معاملات ہوتے ہیں یا وہاں پر ہونے والی جو اونچ نیچ ہے معاملات کی ہینڈلنگ ہے، اس میں ہم ایک لفظ بار بار سنتے ہیں لابینگ فرمز، یا مختلف جگہوں سے رائٹ لیفٹ سے جو انفلوئنس سے کریٹ کیا جاتا ہے. تو موجودہ حالات میں یو ایس الیکشن، وہاں پر موجود ٹینشن، اور پھر ہم سمجھ سکتے ہیں کہ رائٹ لیفٹ سے اور بھی کوئی پریشر گروپس ہیں جو اس قسم کی کارروائیوں پر مجبور کر رہے ہیں کہ پن پوائنٹ کر کے ٹورڈز پاکستان، ٹورڈز دی مسلم کمیونٹی، اس اینگل پر، پرٹیکولر اینگل پر بھی لے کر جایا جائے معاملات کو. آپ کو نہیں پتا کہ لابی وہاں کتنی اسٹرانگ ہے، اور پیسہ بھی ہے، ان کا کام بھی ہے. ٹریڈیشن کو لیب کی بات کریں، ان کی ویب سائٹ ہے، ان کا کام ہمارا میڈیا کنٹرول لابنگ کرتی ہے. تو انہوں نے پہلے وہ بڑی ڈیپ پلاننگ کرتے ہیں، اور ابھی اس کے بعد یہ خبر غلط نکلے ٹھیک نکلی، لیکن ایک انہوں نے امپریشن کریٹ کر دیا ہے، اور یہ امپریشن جو ہے دیٹ گوز ویری رانگ، اور یہ بڑا رانگ میسج بھی دیتا ہے. اس لیے میں یہ بات کر رہا ہوں کہ یہ امریکنس کو، میڈیا کو، انٹیلیجنس کو بہت ہی احتیاط سے کام لینے کی ضرورت ہے. اٹس ویری سینسٹیو ایشو، اور اس سے اگر وہ یہ کہہ دینا کہ انہوں نے کسی اجرتی قاتلوں سے بات کی تھی، پھر 12 جولائی سے چھوڑا تھا امریکہ، دیٹ شوڈ بی انادر ریزن. لیکن اس لیے یہ ہے کہ یہ اس طرح کی بات کرنا میرے خیال میں اور الٹیمیٹلی آپ دیکھیں گے کہ بات کچھ اور ہوگی، اور میڈیا کی اور خبر چلے گی انڈین لابی کے پیچھے. ٹھیک ہے، ہمارے ساتھ راشد ولی صاحب بھی موجود ہیں، بریگیڈیئر راشد ولی صاحب، تھینک یو سو مچ فار یور ٹائم. حارث نواز صاحب آپ سے بھی ریکویسٹ کریں گے کائنڈلی آپ بھی ہمارے ساتھ رہیے گا. راشد صاحب، یقینی طور پر یہ جس طرح سے پینسلوینیا کے معاملے کو اگست سے سپتمبر میں ہونے والے ممکنہ حملے سے متعلق جوڑ کر ایک پاکستانی شہری پر فرد جرم عائد کی گئی، اور پھر جس طرح سے اس کا پورا بلڈ اپ ہے اس خبر کا، یہ تو پورا کیوس ہے وہاں پر موجود پاکستانی کمیونٹی ہے، اور پھر لارجر ایسپیکٹ میں مسلم کمیونٹی ہے، اس کو ولنریبل کر دیا ایک خاص موقع پہ کہ جب یو ایس میں ٹینشنز ہیں، الیکشن کا ماحول ہے. پھر ٹرمپ کا جو الیکشن مینیفیسٹو ہوتا ہے وہ بھی سب کے سامنے ہے. کون کون اس میں ملوث ہو سکتا ہے؟ دیکھیے، اس میں تو یہ اس کے تانے بانے کلیئر ان انیمیکل فورسز سے ملتے ہیں جو کہ پاکستان کو رن ڈاؤن کرنا چاہتے ہیں ہر فورم پہ. اب جس انسیڈنٹ کا کوئی تعلق نہ ہو کسی ٹینجیبل ایویڈنس کے ساتھ، اور اس کو صرف ایک انٹینشن پہ انڈائٹ کرنا، کیونکہ وہاں تو ایسے بہت سے لوگ پکڑے جاتے ہیں. اگر یہ پوری امریکہ میں ان کے اسٹیٹسٹکس لیں تو ہزاروں لوگ ایسے ہوں گے جو کہ اس قسم کے الزامات ان کو پکڑ کے انہوں نے کوئی لا انفورسمنٹ ایجنسیز نے گرفتار کیا ہوگا. مگر اس کا یہ مطلب نہیں کہ اس کو ایک آرکسٹریٹڈ کیمپین بنا کے پاکستان شہری، اس کا شہریت کا اس کے ساتھ ناطا جوڑا جائے اور اس کے ساتھ ایک پورے ملک کو متعاون کیا جائے. تو یہ ایک کچھ ایسی لابیز میرے خیال ہے وہاں متحرک ہیں جو کہ یہ نہیں چاہتی کہ پاکستان اور امریکہ کے تعلقات اس میں جو بہتری آ رہی تھی وہ مزید آئے. اور وہ کوئی کچھ بعید نہیں کہ اس میں بھارتی لابی بھی ملوث ہو، اور کچھ ایسی جو لابیز ہیں جو کہ پاکستان مخالف ہیں اور کوئی ایسا موقع نہیں چھوڑتی جس میں پاکستان کو کسی طریقے سے ڈیفیم کرنا ہو. تو یہ تو کلیئر ڈیفیمیشن ہے، اور اس کو بڑے مؤثر طریقے سے ہمارے میڈیا کو، گورنمنٹ کو ہر فورم پہ اس کو ریبٹ کرنا چاہیے. کیونکہ یہ تو ایک، اگر آپ انٹینشن پہ کسی کو انڈائٹ کر کے اس کو پورا ڈنڈورا پیٹنا شروع کر دیں تو یہ تو بہت ہی ایک غیر ذمہ وارانہ رویہ ہے. اور جس میں لوگ جو ہمارے وہاں پہ ڈائسپورا ہے اور پاکستانی ہیں، اسٹوڈنٹس ہیں،
ان کی جو سیکیورٹی ہے اس پہ اثرات پڑ سکتے ہیں ایڈورس. تو یہ تو نہ ہمارے ڈائسپورا کے مفاد میں ہے، نہ پاکستان کی کسی جو دور دور سے بھی جس کی کوئی وابستگی ہے وہ پاکستان کے لیے ایسا سوچے گا. اور ضرورت اس امر کی ہے کہ گورنمنٹ لیول پہ، میڈیا لیول پہ اور اکیڈیمیا اور ہر لیول پہ اس چیز کو ایک اسٹرانگ مؤثر ریبٹل کے ذریعے ان کو یہ بتایا جائے کہ یہ اس قسم کا جو الزامات ہیں جن کی کوئی حقیقت نہیں ہے، یہ ایک ایسے ملک میں جہاں پہ اس وقت وہ پیرانویا ہے، کیونکہ وہ ان کو کیونکہ اس کا موٹیو نہیں ملا اور جو کلر تھا وہ اس کو سب نے دیکھا کہ وہ اس کو مار دیا گیا اور اس کی کوئی شواہد نہیں ملے. تو اب وہ دائیں بائیں سے سیکرٹ سروس خفت مٹانے کے لیے اپنے لوگوں کو سیٹسفائی کرنے کے لیے، کیونکہ سینٹ میں بھی اس کی سبکی ہوئی تھی ہیئرنگ کے بعد، تو وہ اس قسم کا کوئی دے آر کلچنگ ایٹ دا اسٹراز ایکچولی اور اس قسم کی چیزوں سے. تو ہمیں اس کا سالڈ فیکٹس پہ اس کا ریبٹل کرنا چاہیے. اچھا سر، جس طرح سے آپ کہہ رہے ہیں کہ سالڈ فیکٹس پہ ہمیں اس کا ریبٹل کرنا چاہیے اور انٹینشن پہ اگر کسی کو انڈائٹ کریں تو یہ غیر ذمہ دارانہ فیل ہے، تو اس کا امپیکٹ کیا پڑے گا؟ جی، اس کا امپیکٹ تو بڑا منفی پڑتا ہے، کیونکہ ہمارے جو بہت سے لوگ ہیں پاکستانی جو کمیونٹی ہے، جس طرح بھی لندن میں آپ نے دیکھا وہ ایسی انسیڈنٹس ہوئے جس میں فار رائٹ نے ایک ٹرائمز کیے، تو یہاں بھی ایسے لوگ ہیں جو کہ ٹرمپ لورز ہیں، جو فار رائٹ کے ہیں، جن کی تھنکنگ بڑی زینوفوبک ہے، تو وہ کسی بھی قسم کے وائلنٹ ایکٹس کر سکتے ہیں اور پاکستانی ڈائسپورا کے خلاف پاکستان کے جو تعلقات ہیں نان گورنمنٹ لیول پہ وہ بھی متاثر ہو سکتے ہیں. اور اس پہ باقی تو جو گورنمنٹ ان کی ہے آئی ایم شیور وہ بڑے سرکمسپیکٹلی اس چیز کو دیکھیں گے، کیونکہ فیکٹ تو ہے کوئی نہیں اس قسم کے. مگر جو وہاں پہ جو فار رائٹ ایکسٹریمسٹس ہیں ان کی طرف سے کوئی اس قسم کا وائلنٹ ایکٹ وہ متوقع ہو سکتا ہے. لوگوں کی جو پاکستانی ڈائسپورا ہے یا پاکستانی اسٹوڈنٹس ہیں ان کی جو سیکیورٹی ہے